Toyota Camry سالش 2010 ماشین وگانی می باشد امریکان که این خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونی ماشین من این نمود از قفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم تخمین ده از درشک شما داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمو коробкаш автомат троник борташ компьютер климат контрол CD плеер мультирол این حالت سالن ماشین این سیدینیاش لیفت خیلی که دیده ایستاده من لیفت سیدینیاش لیفت این حالت سالن قفای ماشین بسیار حالتش خوب мотор 2.4 سوزشواری بنزین расходаш 100 9 لیتر میخورده است این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین نرخ ماشین 145,000 سوم با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 703 82 12 ماشین نوبتی ما Honda CR-V سالش 98 من این نمود بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستاده من این نمود از قفای ماشین از داخل برای شما داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن من 4 الکتروپاکت داشته است коробкаш مکانیک اینجا CD پلیر دارد پرابیگش 391,000 کیلومتر پرابیگ 391 این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین این لوک هم دارد بازنه لوک мотор 2 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расход چقدر گاز کده گاز کده 10 تا کسی 80 کیلومتر میگرده расходش 10 تا گاز کده 80 کیلومتر میگرده از اون خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 851 851 96 20 96 20 ماشین نوبتی ما تویوتا لند کروزر سالش 98 من این نمود بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستاده من این نمود از قفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمو коробкаш автомат сиденьёи пеш манин сиденьёи пешаш обогрев 4WD мебошад борташ компьютер монитор дорад пробегаш ҳаёзи пробегаш мефаҳмем 237,000 کیلومتر پربگاه لوک هم دارد این حالت سالن ماشین سیدینیاش لیفت منه سیدینیا لیفت این حالت سالن قفای ماشین این تنرافکاش تا که که تنرافکاش تا که تنرافکاش حالی 1 سال دیگه نو بزنم دیگه آینه های سیاه شیشش مهلتش 1 سال نمی باشد мотор 4.7 سوزشواری گاز بنزین
Gaz evre 4. Газаш евро 4. Расход чӣ қадар ака? Расход ака 65 мегарад бакти. Газ кидӣ, а? Газ кити, бензин кити не. Расходаш 10 та газ кидӣ 65 километр мегардад. Ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори машин. Нархи машин 120,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 898 34 00. Opel Zafira B солаш 2006. Машин вагони мебошад. Мани намуди берунаи машин. Чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи машин. Мани намуд аз қафои машин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, мани кнопкачаи ойначааш, коробкаш механик, борташ компютер, сиденияш обогрев, CD плеер, пробегаш 208,000 километр. Мани ҳолати салони машин бисёр дар ҳолати хуб. Мани ҳолати салони қафои машин. мотор 1.8 EcoTec, сӯзишвори бензин. Ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори машин. нархи машин 66,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 820 61 16. Opel Astra G солаш 2001. мани чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи машин бисёр дар ҳолати хуб. мани намуд аз қафои машин. намуд аз қафои машин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад, кондиционерош кор мекунад, пробегаш 209,000 километр. мани ҳолати салони машин. мани ҳолати салони қафои машин. ако ин тонировкаш то ке? Тонировкаш тамом шудагӣ ака. ойнаҳои сиёҳшишаш тамом шудагӣ, ягон муомила мекунем гуфта айка досия. техасмотираш лекин ҳаст. нав, 1 сол не. мотор 1.6, инжектор, сӯзишвори бензин. расход чанд ака? 7. расходаш 7-8 сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори машин. یعنی من چشم‌های پیشش ماشین بسیار در حالت خوب. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 744 74 73 92 730 92 931 33 13. Opel Ashka سالش 2006 ماشین وگانی میباشد. من این نمودی بیرونی ماشین. من این نمود از قفای ماشین خیلی که دیده ایستاده. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت یعنی آینه چاش کناپشنی، коробкаш механик, CD плеер дорад, борташ компьютер, сентр замок, мультирол. Пробегаш 275,000 километр. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. خیلی که دیدی ایستاده. من اشتارگاه قفاش.
мотор 1.6 твин пор, сӯзишворӣ газ бензин. Яъне ёдовар мешим газаш евро 5. Расход чӣ қадар? Расхода. Расходаш маълум не, чунки мошин вагони мебошад, яъне чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 716 77 10 918 35 77 10.